अलैकुम टाठियों बच्चों। तो जमाती दूसरी मजमून उर्दू मौजू अल्फाज की मदद से बच्चों को ज़बर की पहचान कराएं। तो ज़बर ये गई ज़बर क्या गई ज़बर तो ये आसान हरफस पेट कन कत हरफस पेट कन तो यम जैसे लिखित एल्फस पे त्रो तेल क्या आवाज गई आ आवाज क्या गई आ आवाज अगर बेस पे तेल क्या बन बा अगर पेस पे थो तेल क्या बन पा ये गो एल बे ज़बर अब तो एल्फस पे आवाज आ आवाज ज़बर आवाज आ ये गो अब पे गो दाल दाल ज़बर दा दाल ज़बर दा मगर रेश रलाम से दाल रे ज़बर दर क्या पढ़ो यार दाल रे ज़बर दर ये क्या गो अब ये क्या गो दर पद क्या गो रे सीन ज़बर रस क्या गो ये रे सीन ज़बर रस एक लिखे दस दाल ज़बर दा है ना दाल सीन जबरदस्त ये क्या गो अब दर अब दर रस दस ये क्या गो बा गो ना बा मे क्या पढ़ बा मे क्या पढ़ बा ये बेस पे जबर गो बा बे गो दाल नून जबर दन दाल तो नून पढ़ो रलित है दाल नून जबर दन ये क्या बना बा दन ये गो वा बेगो काफ तेज कत ये क्या बना वक़त ये क्या गो दा दा रे दाल ज़बर ये पे मे रेस पे तेल गो ये तेल गो ज़बर है ये कलामत तेल गो ज़बर ये गो दा रे दाल ज़बर रे दाल रद ये क्या बना दरद ये क्या अब दर रस दस बदन ये गो बा बे ज़बर बा दन दाल नून ज़बर दन पको वक़त दरद गार गाफ रे ज़बर गाब ज़बर गा रे दाल रद रे तो दाल पढ़ो एक है रे दाल गा गड़ पढ़ो गा बेगो रद ये क्या बना गरद पद क्या बना बार है ना ये गो बेरे बार तो बे तो रेश पढ़ो बेरे ज़बर बार है ना बेरे ज़बर ते नून ज़बर तन ये क्या बना बार यह पढ़ो बार बे क्या तन ये क्या बना बार तन बेरे ज़बर बार ते नून ज़बर तन बार तन ये क्या गो गार गाफ रे ज़बर गार बे क्या लगो दाल नून ज़बर ये क्या बना गर्दन ये क्या गो बार बार कीफ ते ज़बर कत बरकत ये गो हरकत अब दर रस दस बदन वक़्त दरद गरद बर्तन गर्दन गाफरी एक जैसा दाल नून ज़बर दान गाफरी ज़बर गार दाल नून दान ये गो दाल नून ज़बर दान गर्दन बरकत बेरे ज़बर बार कीफ्ती ज़बर का तुम वो ये हरपस प्रत कुन जान पे कन ये ना ज़बर प्रत कुन जान हरपस पे कन ये लफ्ज़ मज हरपस पे कन ये पे कन हरपस पे कन अब एल बे ज़बर अब दाल रे दर रस दस बदन 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 वक़्त दरद गरद बर्तन गर्दन बरकत हरकत बरकत हरकत बरकत हरकत अब दर दस अब दर दस अब दर रस दस अब दर रस दस बदन वक़्त दरद गरद दरद गरद गाफ रे दाल रद गाफ ज़बर गा रे दाल रद ये क्या बना गरद बार ये पढ़ बेरे बेस पे ये बेरे बार पे तेस पे ठीक पे गो ते नून ज़बर तन बार तन ये गो गारदन बरकत हरकत
برتن گردن برکت حرکت برکت حرکت یوکن تھے نظر یہ لکھ بہ یہ کیا گو شاباش یہ کیا لکھ میں جیم بے زبر جب چھنا لام بے زبر لب چھنا چھا ٹھیک پتہ کیا پڑھو اس وچھے یہ کیا گو شاباش کت پہ تراو اس کیپس پہ یس مجھ وچھن کیپس پہ کہاں تراو کیپس اگر یہ وچھن اگر زبر وچھن اگر کن سات زبر تراون تیت کنن ہوشیاری سان تھاون زبر اگر اس ترو نا تیل بن ات بیاکھ تیل بن گاف چھا ٹھیک یت کیا لکھو کیپ رے زبر کار یہ لکھ پانے کار یہ من لکھو نا دہی پھر چھا ٹھیک جب لب کار چھا ٹھیک ہاں یہ کیا گو یہ کیا لکھ میں شاباش کیا لکھت 10 دال سین زبر یہ لکھن دہی پھر 10 یہ کیا گو رے سین زبر رس یہ لکھن دہی پھر رس چھا ٹھیک اتنا یہ کیا گو نون سین زبر نس کیا لکھو جب کر 10 رس نس ون سے کیا لکھ میں بس بے سین زبر بس چلا یہ کیا گو جیم لام زبر جل شاباش